Kainan time! Arvin! Hana! Jom! Uy, asa magkabudoy nga t-shirt? Arvin! Jum! Jan! Oh, kainan time, guys! Asa magkabudoy nga t-shirt? Merry Christmas! Ate! Merry Christmas! Oh, kain! Gahi ang panit. Oh, ala! Napahak na siya. Merry Christmas, everyone! Asar bang sounds na to? Namingaw. Nikaon pang operator. Thank you guys for watching. Bye-bye.